फ्रेंड्स नमस्कार। प्रथमे आम जाणीना जे मंदिर विषय डिटेल्स रे भिडियोटी आम संपूर्ण रूप देखा। यही मंदिर पश्चिम बंगर समुद्र उपकूलवर्ती दीघार निर्मित होइछि दीघा जगन्नाथ मंदिर। यही मंदिर प्रथम प्रकल्पटी आरंभ होता केवे ना 2008 मसीह ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ये प्रकल्पटी आरंभ होता। या संपूर्ण करने दायित्व नहीं दीघा डेवलपमेंट अथॉरिटी रेलवे स्टेशन पाखरे निर्मित होता है मंदिरटी। हिटको मंदिर निर्माण कार्य शेष करने दायित्व नहीं। तेणु यहाँ से प्रकल्पटी के आरंभ होता 2008 आरंभ होता कि 2022 मसीह यह कार्यरत होता। या संपूर्ण रूपे तार जो संपूर्ण है मंदिरटी से मंदिरटी हूँ 2025 मसीहा एप्रिल 30 तारीख अक्षय तृतीय दिन। से दिन अक्षय तृतीय थिला। अक्षय तृतीय दिन ममता बनर्जी द्वारा यह उद्घाटित होता। यही मंदिरटी 20 एकर जगार अवस्थित निर्माण होता। यार उच्चता देखा गले 213 फुट बा 65 मीटर यार उच्चता मंदिर। यही मंदिर निर्माण पर केते कोटी टंका खर्च होता ना। मंदिर निर्माण पर 250 कोटी टंका खर्च होता। कलिंग स्थापत्य शैली यही मंदिर निर्माण होइछि। यही मंदिर निर्माण पर पत्थरटी हूँ लगी कपतना राजस्थान गोलापी पत्थर और बाली पत्थर यही मंदिर निर्माण कराइथिला। राजस्थान 800 कौशली कारीगर यही मंदिर निर्माण करिसंती। यही मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर परी भगमंडप मंडप नाट मंडप जगमोहन एवं पवित्र निखणी कारुकार्य द्वारा संपन्न करा जायछि। यही मंदिर नेत प्रत्येक दिन संध्या 4टारे चेंज करा जाए मंदिर रे। आम बाहर के आसली मंदिर भर जगन्नाथ को दर्शन भी सरीगला। बाकी ता भर तो आ कैमेरा नापी देले ना देवे भी तो ना कौटी कण पुरी मंदिर भी देले देवे भी ना एठी भी देवे ना कहीं रूल अच्छी जहाँ भी ना। तो आम दर्शन कलु आपने तो जहाँ देखिले आपने भी दर्शन आसतु दर्शन दीघा आसतु भी दर्शन कर जातु। पुरी मंदिर जो मैंने भी जाई न पारना आम भी तो जाइनु आम डरी तो लगी ना प्रभुंर कृपा ही ना एपटे आसले जहाँ भगवान को दर्शन करें हूँ भाग्यर कथा। भाग्य थे जगन्नाथ को दर्शन करने बर्तमान भी तो वर्षा हो वर्षा भिजी भिजी आपको देखा दर्शन भी जहाँ भलर भलर होगला। हाँ डर भी थिला जदि बंद हो आम आ दर्शन भी करूँ ना एत बड़े भिजिकी आसु जाओ भगवान कृपार आम दर्शन सरीगला। एत बाहर देखिए परिसर मंदिर परिसरटा आपण मानक बुले देखेदेवी बाहर जाओ तैयारी कर रखी। मंदिर रे भी देखिए से विभिन्न शैली विभिन्न
ମାନେ କାରିଗରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଥିରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଚିତ୍ର ରୁହେନି ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବି ହୋଟେଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ରକମ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ହେଲା, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ନିଜ ମନର ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ, ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୋରାଣି ଇଏ ଅଛି, ଅବଢ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତିଆରି କରି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗୁଆ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ବେପାର ଯେ ବିଜନେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୁରୀକୁ ଯିବେନି, ଏଠି ମୋର ପୁରୀ ବୋଲି ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବି କେସ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ମୁଁ ଆମର ଏଠି ପୁରୀ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ କପି କରିବା ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ସେ କପି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି କରିବା ମାନେ ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ହିଁ ହେବନି। ଅରିଜିନାଲ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ୍। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ କପି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ତାଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କିଛି ଠିକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯିବାନି, ସବୁ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯିବାନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର କିଛି ପ୍ରସାଦ ବି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ବି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି, ଏଠି ସେଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି।